Hamjambo, karibuni tena. Leo nataka niwafunze jinsi ya kukata gauni hili la mwendo kasi wa kutoa inchi 5 juu hapo kwa bega, halafu lina marinda kwenye kifua. Basi tuanze. Kwa jina naitwa Mugesha, natokea kule Mombasani, Kenya. Kwanza kabisa, mimi natumia hapa kitambaa cha dera. Vile unanunua tu dera ilikuwa refu kabla halijakatwa. Huwa inakuja kama mita 2.5 hivi. Tukishalikunja mara 4 vile lilivyo, hakuna kupunguza chochote. Niliweka hapa inchi 5, nilitoa inchi 5, alafu nikaongeza inchi 5. Ile inchi 5 kwanza unajua nimetoa wapi? Kama mabega yako ni 14, ondoa inchi 2, utabaki na 5. Ndio utaweka pale mwanzo 5. Alafu uongezee 5 zingine za balance. Hizo ambazo naongezea hapo. Kwa hiyo ukivuta marinda mwisho wa siku nataka ibaki zile 5 ambazo ulibakisha kwa bega, ndio itakuwa ni alama zako. Alafu pale tutatoa inchi 4.5. Alafu tuweke line yako ya kwapa. Line yako ya kwapa ya huyu ilikuwa ni 9. Kwa hivyo unaweka namna hiyo, natafuta line yako ya kwapa, unaweka inchi 9 namna hiyo hapo hivyo. Sawa? Kwa hivyo usitoe inchi 5. Ukitoa inchi 5 ukija kushona itakuwa 5.5. Kwa hivyo tunatoa inchi 4.5. Ukija kushona itabaki inchi 5. Sasa tunaona. Alafu hapa nilikuwa naelezea tu mtu unaweza kuchukua alama zako za bega. Kama hutaki marinda yawe mengi, unaweka alama zako na bega, alafu unaunganisha kwenye kwapa namna hiyo. Sawa. Lakini njia nzuri ni ile ya kwanza ambayo nimeelezea. Utaweka vipimo vyako vya kifua. Najaribu tu kutoa inchi zangu hapo nikiangalia nipate line yangu ya kifua. Sasa alafu hapo kwa kifua ndo nitaweka vipimo vyangu vya manyonyo ama za kifua. Sawa? So hapo nitaweka vipimo vyangu vya kifua, alafu nitanyosha line hivyo hapo kwa bega. Alafu huku kwingine nitawachilia, nitamwaga yani. Hakuna kwenda na kiuno, hakuna kwenda na nini. Alafu naona nikitoa marinda hapa ndo kutakaa namna hiyo. Hivyo. Sawa. Lakini sasa unaona mimi nimetumia ile njia yangu ya kwanza. Unaona hiyo njia yangu ya kwanza ile ya kutoa inchi, weka inchi 5 alafu ongeza inchi 5 tena. Hapo. Ile nyingine nilikuwa naonyesha tu kwa wale hawatataka marinda mengi. Hivyo, inchi 5, alafu ongeza inchi 5 tena, alafu unganishe na pale kwa line yako hapo hapa, alafu ongeza inchi 1 ya kushonea, alafu imwage kabisa, ndio italeta ile shaping. Niangalie vile ninavyokata. Si ngumu. Hii ni rahisi kushona. Hata wale ambao wameanza kujifunza kushona wanaweza wakiwa wamemakinika. Kwa hivyo hapo tunapokata tunatoa ya mbele na ya nyuma kwa pamoja. Zote zinakaa sawa sawa. Kwa hivyo nitakata hapo namna hiyo. Alafu nikaongeza inchi 1 kushonea namna hiyo. Alafu naenda tu sasa naimwaga mpaka na shikanisha na hapo. Tosha. Kuna zaidi. Hivi ndio itakaa. Sasa nitakwenda nikakunje hapo, nishone, nifanye marinda yangu, alafu nikunje kwa makwapa. Unaanza kukunja kwa makwapa kwanza, alafu unakuja unakunja hapo mbele. Alafu unafanya marinda. Sawa? Unakunja kwa makwapa kwanza, alafu hapo mbele unakunja kiasi ambayo utaweka zile kamba. Mimi sikufanya marinda, zile kamba ndo nilipozivuta zilileta marinda. Sijui kama unanielewa. Lakini unaweza iweka kwa vyovyote vile unavyotaka. Italeta tu muonekano hivyo. Unaona? Ukitoa inchi 5 ukiweka marinda itakuwa hivyo. Najaribu tu kuonyesha. Unaweka marinda hivi.
njitano yako ukitoa hivyo na hapa ndio itakuwa. Acha nikashone alafu nije nionyeshe jinsi ambavyo ilikaa. Alafu chini utakunja kama kawaida. Okay. Paka wangu huyo anaitwa Snowy. Anapenda kushona na mimi sana. Kwa hivyo hapo siwezi kumfukuza Ananipatia company. Okay, sasa nimeenda nikashona hivi ndivyo inakaa. Unaona? Nimeleta marinda hapo. Alafu hizo kamba za inchi 5. Hapo kwa kapa hakikisha una inchi 5 kama we ni mdogo. Na kama we ni mkubwa kidogo, kama kifua chako niko 36 huko na 8, hakikisha una 6 kwa kwapa. Sawa. Okay, sasa hivyo ndio inakaa. Mnaona ukishashona basi. Alafu nikapenda chini. Chani yake kwa mdoli muone vile inakaa. Unaona vile inavyopendeza. Unaona? Wow. Ilipendeza sana. Okay, na hivi nilisema acha nijaribishe muone. Nataka nimevaa juu ya nguo yangu lakini si mnaona vile inakaa. Inapendeza. Sasa imagine nikitoa ile dera langu kwa ndani. Hivi ndivyo linakaa. Lilipendeza sana, watu walilipenda. Kila mtu alikuwa akipita hapo dukani analiulizia. Kwa hivyo hili ni rinda ambayo unaweza tengeneza pia kwa kuuza, ufanye biashara. Kwa sababu sisi tunaishi kwa maeneo ya joto, watu wanaipenda sana. Hasa wale wa Swahili. Asanteni.